إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء بلقياكم مجددا في هذا الفيديو الذي يندرج ضمن فيديوهات سلسلة تعلم اللغة الفرنسية. سنقدم لكم في هذا الدرس الجمل الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. أظن أنك إذا حفظتها وفهمتها فاعلم أنك ستتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة. نحن مباشرة سنبدأ من السهل إلى الصعب، وهذا الدرس يندرج ضمن دروس تطبيق اللغة الفرنسية كما تلاحظون هنا في فرنسا وكندا مع أسهل الطرق. إذا تابعوا معي جيدا وإن شاء الله ستطورون من لغتكم شيئا فشيئا. إذا نبدأ على بركة الله مع الدرس الأول. نقول بالعربية ما اسمك؟ ما اسمك؟ نكتبها بالفرنسية comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Pardon. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? إذا لاحظوا الحروف. عفوا. لاحظوا هذه الحروف التي إذا هنا كومون تي لا تنطق، الأصوات المكتوبة بالأحمر تنطق، والأصوات المكتوبة بالأزرق تنطق، والأصوات المكتوبة بالأسود هنا أو بالبني الغامق إذا لا تنطق. نذهب إلى الجملة الثانية. إذا مثلا كم عمرك؟ بالعربية كم عمرك؟ كم عمرك؟ إذا أنا أكتب حتى أكتب بالعربية وبالفرنسية حتى لا تختلط عليك الأمور، وحتى كيف تكتب الكلمات حتى تستفيد من طريقة كتابة الكلمات. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge. إذا âge نكتبها هكذا âge. Pardon. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? إذا هنا l'inversion de sujet. L'inversion de sujet. إذا هنا quel U لا تنطق، S لا تنطق كذلك. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? كفت أو مثلا جملة ثانية ما هو عملك؟ ما هو إذا بالعربية ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ إذا ما هو عملك بالفرنسية que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Attends. Que faites-vous? Que faites-vous dans la vie? Dans la vie. Que faites-vous? Que faites-vous? Pardon. Que faites-vous dans la vie? إذن que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? أين مثلا أين تسكن؟ أين تسكن؟ أين تسكن؟
الجواب إذا ترجمة بالفرنسية. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où pardon, où habite vous, ou bien habite, où habitez-vous, ou bien habites-tu, ou bien où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? جملة أخرى مثلا كيف حالكم؟ كيف حالك؟ أو comment كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ إذن كيف حالك؟ comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment pardon, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? إذن comment allez-vous؟ إذن دائما تمييز كما تلاحظون هنا الأصوات المنطوقة والأصوات الغير المنطوقة. Comment allez-vous? Comment allez-vous? من أنت؟ qui es-tu? Ou bien qui êtes-vous? من أنتم؟ إذن مثلا من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟ Qui est ici, pardon. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? حتى مثلا نريد أن نحترم شخص، إذا أردنا أن نحترم شخص وكان فردا واحدا نقول qui êtes-vous. أو إذا كانوا يعني أشخاص كثيرون أكبر يعني من 2 نقول qui êtes-vous بهذه الطريقة. qui êtes-vous؟ من أنتم؟ qui êtes-vous؟ par exemple هل أنت متزوج؟ هل أنت متزوج؟ إذن بالعربية سنسرش هل أنت متزوج؟ هل أنت متزوج؟ هل أنت متزوج؟ إذن هل أنت متزوج هنا؟ هل أنت متزوج؟ Es-tu marié? Es-tu marié? Es-tu ou bien êtes-vous marié? Ou bien es-tu marié? Es-tu marié? Es-tu marié? إذن دائما الأصوات يعني منطوقة والغير منطوقة. هنا كما تلاحظون كل أصوات منطوقة في هذه الجملة. مثلا متى تعودون؟ متى تعودون؟ أو متى ترجعون؟ متى ترجعون؟ Es-tu marié؟ إذن هنا متى تعودون؟ ترجمة متى تعودون quand متى quand pardon quand reviendrez-vous? Reviendrez-vous? Quand reviendrez-vous? Quand reviendrez-vous? Quand reviendrez-vous? Quand U لا تنطق، D لا تنطق، S هنا لا تنطق. Quand reviendrez-vous? Quand reviendrez-vous? Quand reviendrez-vous? متى تعودون؟ جملة أخرى ما بك مثلا ما بك ما بك ترجمة ما بك qu'est-ce que tu as par exemple qu'est-ce que tu as
Qu'est-ce que tu as? 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 Ma belle, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? مثلا جملة أخرى ما رأيك ما رأيك ما رأيك ما رأيك الجواب ما رأيك إذن quel est ton avis 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 جملة أخرى quel est ton problème مثلا ما مشكلتك ما مشكلتك ما مشكلتك ما مشكلتك ما مشكلتك ما مشكلتك quel est ton problème 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 quel est ton pardon on a problème quel est ton problème